Mientras tanto, en la frontera continúa imparable el flujo de familias que siguen llegando al país de manera irregular. Aunque por ciertos sectores de la frontera migrantes son deportados, por otros siguen entrando de manera masiva. Sus historias de necesidad y de esperanza y de peligros durante la travesía se repiten, como lo comprobó Pedro Rojas en un recorrido con agentes del condado Hidalgo en Texas. La llegada de familias inmigrantes y menores solos sigue desbordada por la frontera con México y Univisión acompañó a agentes de la estación 3 del condado Hidalgo en Texas que patrullan la zona con mayor tráfico. Allí encontramos a un grupo de 82 personas, muchas madres y padres ingresaban llorando a suelo estadounidense. Me dijeron que me iban a tirar en el monte. Llegamos, tantos sufrimientos, tantos que nos pasó en camino, pero bendito sea Dios que aquí estoy con mi hijo. Mi hijo sufrió tantos, se enfermó tantos. ¿Por qué lloran tanto? Porque hemos sufrido demasiado en el viaje. ¿Les trataron mal? En parte, sí. Además conocimos a dos hermanitos hondureños de 7 y 9 años de edad que llegaron solos al país. Uno de ellos nos mostró dónde tenía escrito la información de contacto de su familia. ¿Y ese es el número de quién, mijo? Aquí está vamos a ir. Las familias además aseguran que la llegada del presidente Biden al poder les motivó a venirse. Sí, claro, porque él vino a ganar y a dar esta oportunidad para los inmigrantes. Y es que el cruce masivo en la frontera ocurre a cualquier hora del día y como se nota, a medida que avanza el tiempo llegan más personas. Pronto. Escuchamos disparos desde el lado de la frontera mexicana mientras policías preparaban a familias y menores para caminar al centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. Al parecer se trató de un enfrentamiento entre traficantes de personas y autoridades de México. Se escucha el gobierno mexicano que está de aquel lado, pero pues como quiera se pasan. Al caer la noche, la escena se repitió y encontramos de nuevo un grupo de más de 40 personas que poco a poco siguió aumentando. En Hidalgo, Texas, Pedro Rojas, Univisión. Thanks so much, Mr. President. You've said over and over again that immigrants shouldn't come to this country right now. This isn't the time to come. That message is not being received. Instead, the perception of you that got you elected as a moral, decent man is the reason why a lot of immigrants are coming to this country and entrusting you with unaccompanied minors. How do you resolve that tension, and how are you choosing which families can stay and which can go, given the fact that even though with Title 42 there are some families that are staying, and is there a timeline for when we won't be seeing these overcrowded facilities run by CPB when it comes to unaccompanied minors? Well, look, I guess I should be flattered. People are coming because I'm the nice guy. That's the reason why it's happening. That I'm a decent man, or however it's phrased, that's why they're coming, because Biden's a good guy. Truth of the matter is, nothing has changed. As many people came, 28% increase in children to the border in my administration, 31% in the last year in 2019 before the pandemic in the Trump administration. It happens every single solitary year. There is a significant increase in the number of people coming to the border in the winter months of January, February, March. It happens every year. In addition to that, there is and by the way, does anybody suggest that there was a 31% increase under Trump because he was a nice guy and he was doing good things at the border? That's not the reason they're coming. The reason they're coming is that it's the time they can travel with the least likelihood of dying on the way because of the heat in the desert, number one. Number two, they're coming because of the circumstances in country. In country. The way to deal with this problem, and I started to deal with it back when I was a United States Vice President, putting together a bipartisan plan of over $700 million to do with the root causes of why people are leaving. What did Trump do? He eliminated that funding. He didn't use it. He didn't do it. And in addition to that, what he did, he dismantled all the elements that exist to deal with what had been a problem and has been continued to be a problem for a long time. He, in fact, shut down the number of beds available. He did not fund HHS to get the children out of those Border Patrol facilities where they should not be and not supposed to be more than a few days, a little while.
But he dismantled all of that. And so what we're doing now is attempting to rebuild the system that can accommodate what is happening today. And I'd like to think it's because I'm a nice guy, but it's not. It's because of what's happened every year. Let me say one other thing on this. If you take a look at the number of people who are coming, the vast majority, the overwhelming majority of people coming to the border and crossing are being sent back. Thousands, tens of thousands of people who are over 18 years of age and single people, one at a time coming, have been sent back, sent home. We're sending back the vast majority of the families that are coming. We're trying to work out now with Mexico their willingness to take more of those families back. But that's what's happening. They're not getting across the border. And those who are coming across the border who are unaccompanied children, we're moving rapidly to try to put in place what was dismantled, as I said. For example, of all the children who are coming across the border, over 70% are either 16 or 17 years old. We're not talking about people ripping babies from mother's arms or little 3-year-olds standing on the border. Less than, I think it's 1.5% fall in the category of the very young. So what we're doing is we're providing for the space, again, to be able to get these kids out of the Border Patrol facilities, which no one should be in any longer than 72 hours. And today, I went to, for example, I used all the resources available to me, went to the Defense Department, and the Secretary of Defense has just made available Fort Bliss, 5,000 beds. Be immediately available, 5,000 beds in the Texas border. So we're building back up the capacity that should have been maintained and built upon, that Trump dismantled. It's going to take time. And the other thing we're doing, I might add, am I giving you too long an answer? Because if you don't want the detail. No, but I mean, I don't know how much detail you want about immigration. Maybe I'll stop there and finish. Mientras tanto, en la frontera continúa imparable el flujo de familias que siguen llegando al país de manera irregular. Aunque por ciertos sectores de la frontera migrantes son deportados, por otros siguen entrando de manera masiva. Sus historias de necesidad y de esperanza y de peligros durante la travesía se repiten, como lo comprobó Pedro Rojas en un recorrido con agentes del condado Hidalgo en Texas. La llegada de familias inmigrantes y menores solos sigue desbordada por la frontera con México y Univisión acompañó a agentes de la estación 3 del condado Hidalgo en Texas que patrullan la zona con mayor tráfico. Allí encontramos a un grupo de 82 personas. Muchas madres y padres ingresaban llorando a suelo estadounidense. Me dijeron que me iban a tirar en el monte. Llegamos, tantos sufrimientos, tantos que nos pasó en camino, pero bendito sea Dios que aquí estoy con mi hijo. Mi hijo sufrió tantos, se enfermó tantos. ¿Por qué lloran tanto? ¿Qué se debe el llanto? Porque hemos sufrido demasiado en el viaje. ¿Les trataron mal? En parte sí. Además conocimos a dos hermanitos hondureños de 7 y 9 años de edad que llegaron solos al país. Uno de ellos nos mostró dónde tenía escrito la información de contacto de su familia. ¿Y este es el número de quién, mijo? Aquí está a dónde vamos a ir. Las familias además aseguran que la llegada del presidente Biden al poder les motivó a venirse. Sí, claro, porque él vino a ganar y a dar esta oportunidad para los inmigrantes. Y es que el cruce masivo en la frontera ocurre a cualquier hora del día y como se nota, a medida que avanza el tiempo llegan más personas. Pronto. Escuchamos disparos desde el lado de la frontera mexicana mientras policías preparaban a familias y menores para caminar al centro de procesamiento de la patrulla fronteriza. Al parecer se trató de un enfrentamiento entre traficantes de personas y autoridades de México. Se escucha el gobierno mexicano que está de aquel lado, pero pues como quiera se pasan. Al caer la noche, la escena se repitió y encontramos de nuevo un grupo de más de 40 personas que poco a poco siguió aumentando. En Hidalgo, Texas, Pedro Rojas, Univisión.